हाय हेलो नमस्कार पूजा पिंटू ब्लॉग को आपण सब समस्त को स्वागत सांग माने गुड मॉर्निंग आपण माने केमिति अछंती मु तो बहुत भलो अछि चलो तो देखिबा पूजा कोन करछंती कोन चल जेबे अट्टा दळा होछ asi 7:30 बाजलानी अट्टा दळुछ करी दब के दब खाई जिमे के पूरा 5 किलो जरी धरी बसी छ सब अट्टा दळ दबा हैं आज कोन सब अट्टा दळ हां या धरी हो जा परिवा सब काली आनी थे आज पर्यंत रखा है साइज करी रात 10टा आसतिला आ कते हां रात 10टा अट्टा दळा सला हां ये किस बन चल अंडा भुजिया और रोटी मीठा अंडा भुजिया सकाल सकाल देखिया जीव ହେଲା फटा गला अंडा अंडा को फटे केते कष्ट लागुच देखे भारी बाधा हो अंडा फटे पाना छुरी आनी धरी छुरी पिटुचंद नड़िया फटा जाए अंडा भुजिया पूरा रेडी हो गला एबे खाइबा चरा आज ता दीदी एते पाठ पढ़ा दे दी ता पाठ पढ़ा सरुनी 8:30 हो गला गाधेबो खाइबो फ्रेश होबो स्कूल जीवो संग माने मु तो पूरा खाई पी पूरा रेडी हो सारे एबे दुकान बाहरिबा समय आसी 8:30 बाजी गलानी बहुत लेट भी हो गलानी मु चलले दुकान जीवन थिला एकटिया पलको मैं भी आसी पहुँच गली दुकान ले दुकान लाइट ऑन करवा समय आसिक सांग मैंने 1:05 है गेला स्कूल आसवा टाइम हो गला चलते गेला को लेकिन आसवा देखिए से पाठ पढ़ुँ कि सांग मान सहित बदमाशी हो चलते स्कूल मो गेला स्कूल आसी मो दुकान पहुँची जाइए सी आसला मत गेल हम मो पाखे बसपर दुकान घंटे रहा घर को जीव हाँ ना हाई कर दियो हाई कर दियो गेल कर दियो चलते सांग मैंने आम दुकान बंद करवा टाइम आसी 1:30 बाजी गला घर को जीवा घरे आसी पहुँच गले दुकान बंद करके गेला चलते आम बैग धरिक कांधरे कौन सब सुखाई गुआ सोरिष आ कौन चल 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 चलते स्त्री लोक सीरियल देखिए चलते देखते सांग देखते देखते सीरियल चलती खाली सीरियल सीरियल खाली सीरियल आस खाइबा आस खाइबा आस
ଏଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଉଦା ଉଦା ନାଗୁଛି କିସ ନାଗୁଛି ଦେଖିଆ ଏଇଟା କିସ ଏ ମୁଣ୍ଡର ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କିସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କିସ ଏଇଟା ଆଉ ଆଉ ଇଏ ଲଗେଇନା କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଇଏ ବୁଝି ତମକୁ ଦେଲା କିଏ ସତରେ ଏଇଟା ଚୁଟି ଖସିବନି କ'ଣ କ'ଣ ମିଶି ଏଥିରେ ଜୋରେ କୁହ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଶୁଣିବେ ତମର ଯେମିତି ଚୁଟି ଖସା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତିଆ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ ସେ ବି କେୟାର ନେବେ ନା କୁହ ଜୋର ଜୋରେ ଜୋରେ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଲା ସେଥିରେ ହଁ 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 ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ମିକ୍ସ କରି ତାକୁ ଲଗେଇଛ ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ରଖିବ ଏଇଟା ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହବ ପୁଣି ଆଉ ତାପରେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଚୁଟି ନ ଝଡ଼ିବାର ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ଉପାୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମ ପୂଜା ତ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କ'ଣ ଫଳ ମିଳୁଛି ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏମିତିଆ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ା ବହୁତ ରହୁଛି ମୋ ଦୋକାନରେ ବି ପ୍ରାୟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଚୁଟି ଆମର ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁନି କ'ଣ ଦେବା ଏମିତି ତେଲ ଦେବା ସେ ଝଡ଼ିବ ହିଁ ଝଡ଼ିବ ଆମେ ସିନା ବେପାର ହେବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଟା ନେଇଯାଅ ସେଟା ନେଇଯାଅ କହିକି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇବା କିନ୍ତୁ ଠକେଇବାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ସଫା କହିଦିଏ ଦେଖ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତମର ବନ୍ଦ ହେବ ଝଡ଼ିବା କି ନହେବ ସେଟା ତମ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ନେଇକି କାହାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କାହାର ନେଇକି ବି ଅଧିକା ଝଡ଼ୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୂଜା ଆଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କ'ଣ ମିଶି ଆଉ କେମିତିଆ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ରଖିବେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ତ ପୂଜା କହିଦେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ାଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହଉ ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଏବେ ଆସ ଆସ ଆସ
आज पूजा सब खाइबार देख तैयारी कौन कर भेंडी भजा एटा गुटा भजाटा अंडा भुजिया तरकारी हाँ आम गेला को तरकारी चलो सांग मैंने खाइबा सांग मैंने आज बेलोली आम काली पूजा भसाणी माँ काली आज आम भसाणी करदे से आम मार्केट पूरा बंद रोचे आज गोटे होता पूरा समस्त दुकान 4टा पाखर आ कई दुकान खोली पारे जी जहाँ खोली सका 8टा पाखर दिन 2टा पर्यटन खोला अच्छी तापर बेलोली 4टा पाखर पूरा बंद समस्त दुकान से मुझे दुकान जाइनी 4:30 बसला से भाविली घरे थी आपको गोटे ब्लॉग करदेवी आपको देखेदेवी तो दुकान जेहेतु जापारि ना से घरे गोटे ब्लॉग करदेली दुकान सीना न जी कि आउ गोटे भल जगह जी आप समस्त को मुझे देखेबी एत सुंदर जगह आप निश्चित वीडियो माध्यम देखेबी पूजा टे चाह कर दी आज घरे अच्छी जेहेतु से चाह पीदवा सांग मैंने जदि मो वीडियो करिवारे किसी भूल होता है मत क्षमा करदेवे मुझे नुआ नुआ वीडियो करुच्ची बहुत कम दिन है मु यूट्यूब कूल जदि मो द्वारा किसी भूल हो जाऊँ त्रुटि रही जाऊँ मत क्षमा करदेवे प्लीज सांग मैंने मो पेज को लाइक करते सब्सक्राइब करुवे पूजा पिंटू ब्लॉग्स को रही सांग मैंने ओम साईराम मोर समस्त को नमस्कार।